Ljudi, svaka igra je na neki način rađena ručno, programer rukom dira tipkovnicu i miš, a neki artist možda na tabletu nekakvom crta art, ali ova igra je rađena ručnije, ok, malo ručnije od ostalih, jer vidite, likovi u ovoj igri su napravljeni od gline, od metala, od malih detaljnih komadića drveta. Od svega od toga, od normalnih elemenata iz našeg stvarnog svijeta, oni su konstruirali sve od likova do levela i onda sve animirali stop motion tehnikama, dakle, kao oni neki drugi filmovi od gline, ko a je to ili nešto tako, znaš se one stare crtiće, tako nešto samo u igrivoj formi. Ideja za igru je nastala još 2012. i od tada je ekipa zvana Slow Bros, koji stoje iza cijele stvari, počela razmišljati o tome. Njihova ljubav prema takvom analognom načinu stvaranja pokretnih slika nekako se manifestirala u ovoj igri, koju razvijaju jako dugo. I da, danas je možemo isprobati, ovo je demo verzija. I jako mi je drago to napokon isprobati, jer vidio sam ovu igru prije 5-6 godina na Gamescom sajmu, upoznao sam tada Slow Bro ekipu i vidio sam sve te njihove male modele, to su vam prave male kućice, pravi mali likovi koje možeš držati u ruci i oni su onda 3D skenirani i postali igra. Čudo! Uglavnom, demo je pred nama, povodom Steam Next Festa, idemo ovo isprobati danas malo. Stvarno se nadam da će i priča biti zanimljiva, a nakon svih tih godina rada na svemu tome, mogla bi biti. Puna verzija igre napokon izlazi ove godine, zato je i demo tu da cijelu stvar malo najavi, da nam da malo probamo. Priča jako intrigantna također. Govori o tome da je ljudska rasa, naravno dovela se do ruba uništenja i onda konstruirala ogromni svemirski brod i usmjerila ga prema nekom, onako, izglednom planetu. Kao ima dobre šanse za život. Došli su tamo, skužili pa tamo nema kopna, samo more. I onda je svemirski brod zapeo u tom vanzemaljskom oceanu i ljudi koji su bili tamo i trebali kolonizirati taj novi planet bili kao, ha dobro, sad smo ovdje, tu smo di smo. I tu ti preuzimaš ulogu Herolda Halibuta, jednog od stanovnika tog svemirskog broda zatočenom ispod svemirskog oceana, odnosno vanzemaljskog, jel? I ovako nekako to izgleda. Kažem vam, ja sam vidio maketu ovog levela, ovo je kao nekakav grad, možda centralni grad ovdje gdje imaš, vidiš neke trgovine i tako. Oni su tu napravili svoju zajednicu kao ti ljudi koji tamo žive. I vidi ih kako izgledaju. Kužite vi da je neko svoj otisak prsta ostavio da bi napravio ovog lika. Doslovno. I ovoga. Svaki detalj koji vidite, od brade do kose kako je konstruirano do svega, sve je to dirala ljudska ruka, oblikovala tu glinu i tako dalje. Ono što je lako zaboraviti je da je i level zapravo real life maketa. Ono, napravljeno od drveta i metala i ostalo. Vidite ovo po čemu hodaju, to su stvarne daske. U ovom slučaju stvarno život znače. To sam sad jako duboko umno rekao, bravo ja. Sve je puno jako zanimljivih detalja i to mi je full zanimljivo nekako sad promatrat. Također, naravno, tkanina je stvarna tkanina. Ako vam nešto izgleda kao tkanina, da, to je najvjerojatnije komad trapera, nekakvog tekstila i ostalog, jel? Stop motion animacije ovdje izgledaju vrlo fluidno, pa vjerojatno su koristili osvjetljenje modernih engina i druge stvari da ovo realiziraju. Spoj digitalnog i analognog. A ovo je Harold. Harold, I'm afraid I need you to come with me. Oh, hi, Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's your fine, your unpaid fine. I had a fine? You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No. But wait, I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit if an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. But only last month, it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. Postoji ministar kazni i cijeli jako kompliciran sustav kazni. To je, pretpostavljam, ono što se dogodi kada vrlo malu zajednicu ljudi ostaviš zatočene u svemirskom brodu pa počnu postavljati svoje zakone. Insufficient funds clause. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again.
Who knows what she sees in you? Right, I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold. Ok, gospodin policajac. Ej, sad mogu kontrolirati lika, ja? Inače, ovo nije point and click avantura, iako se odvija kao jedna takva. Morate igrati s kontrolerom čak. Kad sam pokretao ovaj demo, igra je čak bilo kao, ej, čekaj malo, jesi ti to spojio DualSense kontroler? Neće ti button promptovi odgovarati, ali igra će radit, ali bolje bi bilo da Xbox kontroler koristiš, za njega je kao više zamišljeno. Uglavnom, kretanje sa lijevim analogom, desni analog ne radi ništa. Pretpostavljam ovdje da samo interaktiram s tipkom A sa likom i možemo sjest pokraj njega čak, ok? So, what are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for Allwater? What? No, I meant because it was a joke, doofus. Oh, Yeah. Could you let me wait in peace now? oh, sure. Will do. Have fun. Ok. Nema dijaloga? Aha, Hi, imamo Ma. Look, mame. before you say anything, Whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant day. You too, Master Van der Vaart. freedom! Have fun, Harold! Ok, ovdje postoje neke društvene klase i Harold nije jako visoko, ali ovo je mali, čini se ima i mučnu i utjecajnu mamu. For some important information for all inhabitants of the Fedora 1. Dear people, crew and company, we seem to have discovered something super cool. Oho, Please do consider to congregate tonight at the Agora Theatre for some important information. ok, zvuči važno. Zanimljivo. Oh, I još Harold, neko here you dolazi. are. I've been looking all over. Get your buns to the lab, if you please. A to je ta I do beg profesorica. your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. Sviđa mi se ovaj dijalog i sve kako je napisano, njihovi naglasi i tako dalje. Glasovna gluma. Mr. Halibut, you'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Okay. Thank you, Mr. Secretary. And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval once again. I can't wait. Ajme, imaju birokraciju, pravila, vidite iza tamo rules piše na onome, sve je nešto zabranjeno pa nešto je dozvoljeno. Uglavnom da, moraš pratit šta kaže slovo Every time I zakona. need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know. I'm sorry. Next time, This must have an underlying cause. I remember when you were still in school and your teacher telling me about how you would just stare out of the window, oblivious to her even shouting at you. It's like you've never snapped out of that daydream. Ovo je onaj lik koji je bio na telki. A malo sam i zastao da čujem nju na lijevoj slušalici, jer je pričala s lijeve strane, to je isto dobro izvedeno. it was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. I'm sorry, Professor. No, da, only boring people get bored. Ima smisla i lijepo rečeno. Wow, šta se ovdje događa, A, to je tube, ok. Baš sam razmišljao, jel misle na monotube kao na neke vlakove i to sve. I iza ovaj oglas iza njega, ovo djeluje kao baš od tih vlakova nešto. Takav je dizajn, ali nije, riječ je o baš cijevima. I onda izabereš gdje želiš ići. A di idemo? Kod ja znam di idemo, nisam pazio. Dobro, idemo, okej. Je, sve u redu. Bili smo tu, sad idemo tamo, sve jasno. You have arrived. Reason, sir, is these exit okej. tubes had to close the line temporarily for Hope you travel with us again soon. Idemo u Energy District. Idem za njom, jel? Ja mislim da sam ja njoj pomoćnik. Ne, idemo u Social District. Aha, bilo je Energy. Ok,
Bi možda trebao pričati tamo s gospodinom. By the way, jedina karta koju ja imam je da idem doma. Traveling experience. So will we get discounts on the other lines as a result of the inconvenience? As of yet, there is no discount scheme in place. Gledam kako se zvuk mijenja, kako se udaljavam od njih, tako je stišan razgovor njihova, kako se približim, tako je pojačan. Također postoji taj neki efekt gdje pri rubovima ekrana postoji izobličenje, kao od kamere, od leće i tako dalje. Slično kao što Apple Vision Pro, na primjer, sada ima, isto kao i svi drugi VR headseti i po tome nije definitivno poseban. Aha, ovdje mogu ući cijelo vrijeme, to je bilo malo nezgrapno. Ja mislim da trebam ići u možda Lab District, nisam uopće siguran, ne, ali mogu li ići igdje drugdje. Da, u svom slučaju možda dobijem kaznu zbog ovoga, ako sam dobro skužio, jer ja nemam dopuštenje da idem posvuda, ali nema veze, sad ćemo vidjeti. Evo nje, dobro sam zaključio. I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Hang on. What's a butterfly? That sounds silly. Ne znam ni šta je. It's an insect from Earth. They had beautiful patterns on their wings and drank pollen from flowers. I suppose you could say they often appeared in extra natural moments in life. On the other hand, they were terribly inefficient, flighty, overly trusting, and delicate. Ergo, you never take responsibility, and I never know where to find you next. Dobro usporedba zapravo, da, s leptirima me usporediti. Zanimljiv detalj da Harold, očito odrastao ovdje na brodu, ne zna ni šta je leptir sa zemlje. Ovo je njen lep, pretpostavljam. Ja mislim da ja njoj trebam pomagati na neki način. I know I drift off a bit sometimes, but all water raised the tube fares again, and they never announce it properly. This time it really was an honest mistake. Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh, yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish too? Yes, those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh, Pusu? Jel pusu? Sam mislim da ima i takav čudan those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Let's see. So, I access the list. It'll come back to me. Just go to the 4 selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad. Yeah. Top of the 4 buttons, right? Okay, aha. Top of the 4 buttons, kao na zato. Zato je bitan kontroler koji koristiš, jer se referencira donekle u samoj igri. Kužite, Y je gornja od 4 tipke na Xbox kontroleru. Dobro, uglavnom tu je to-do lista. I onda stisnem bottom button, kao, a to je ovaj A. Okay, great. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hop to it. I onda stisnem naravno B tip. Rightmost button. Da odem nazad. Ok, ovdje vidim svoje teskove, moramo očistiti nekakav filter i nahraniti ribice. Idemo nazad. To je to. Kako hranim ribice? Nemam pojma. Ajmo proći uda, djeluje da... vidi kako se prebacio u drugu prostoriju. A pogled kako sve ovo izgleda. Ali nešto je posebno u samom znanju da ovo nisu obični 3D modeli, nego su skenirani iz stvarnog života. Teško je doduše razlučiti koji, jer ne vjerujem da su svi. Dobro, vjerojatno su se stvarno potrudili napraviti većinu toga u stvarnim maketama i to, ali bilo bi naprosto glupo da nisu neke 3D modele naš posudili ili napravili doslovno u potpunosti digitalno. Ali ko zna, možda je sve, nisam siguran. Ok, ovdje treba stisnuti nešto. Ako je hranjenje riba toliko jednostavno da samo stisneš tipku, a ona to nije mogla sama, to bi bilo stvarno... Pala bi mi u očima, znaš. Ask Cyrus about fish food. Još samo da saznam ko je Cyrus i super. Mogu se brže kretat? Mogu, vidi, imam tipku, ok. To sprintate by the way sa X tipkicom. Ovdje ne mogu ništa, ok. Ajmo vidjeti ko je Cyrus. Ovo je ispod izgleda kao neki hedge. Ovo na čemu stojim sad. Ovdje, ništa, ok. Možda se vratite ovdje malo, a? Čekaj, šta?
Jel mogu izaći van i vidjeti šta je, samo da vidim šta je sa... U šta je on to gledao, jel nešto pored vrata? Je. Wow. Da, nešto. Jel ovo hrana za ribe možda? Tako nekako djeluje. Ovo je bilo dosta nepregledno. Nadao sam se da nije ništa pokraj vrata, jer jako nepregledan način da ti nešto važno ovako se spusti. Dobro, što radim s ovime? Wow! Aha, ušao sam u ovo. Dobro, kad sam već tu mogu vidjeti šta mi je to do. Sai is the guy to ask about fish food, ok. Clean the filter, Mora told me to clean the filter, like always, dobro. I feed the fish, dobro, sve jasno. Šta imam ovdje pod add-ons, systems, doculates, wow, vidi ovo sve. Ok. Dobro, to mi sve za sad nije bitno. Ovdje dolje se mogu spustiti također. Pa ajmo i to isprobat. Hej. Aha, ja ovdje, ovo je moja soba, Nisam skužio da smo se vratili doma. Nisam skužio da ja zapravo živim kod nje tu. Vidi kako su ovo animirali. Malo je čudno, znaš, ne ulovi se svaki put noga na pravu stepku i tako to, ali okej. Čekaj, sam ovdje šta fulao, moram to malo sve provjeriti. Prošli put sam bio fasciniran komentiranjem oko toga kako igra izgleda. Ajmo sad zapravo igrat malo, jel? Okej, ovdje ništa ne mogu. Ovdje isto ništa ne mogu, malo možemo i usprintat se. Dobro, čini se da moram izaći van, a s ovim ekranom koji sam spustio ovdje jednako ne mogu interaktirati, pa mogli bi stisnuti tipku, pogledati njega kako se primakne na odgovarajuću poziciju, vrlo polako, i onda digne taj ekran gore. By the way, dok se to diže gore, ja se ne mogu kretati. Tako da, po pitanju gameplay, dizajna i kretanja, i animacija i izvođenja cijele stvari, ne mogu reći da je tu išta inovativno. Ovako su se igre ovakvog tipa izvršavale već godinama. Zapravo jedina inovativna stvar ovdje bi mogla biti djelomice priča, iako natruhe takve priče, takvog narativa smo već vidjeli u mnogim drugim igrama, ali ono što je stvarno tu fascinantno je taj handmade dio, jel? Da je sve ručno rađeno. Ok, ovdje dođem do toga, to me isto ne zanima, moramo naći gdje je Sai. Sai će nas naučiti kako ribe hraniti, ovdje ne mogu ništa isto. Da, i jako je jasno označeno ono s čime možeš interaktirati i ono s čime ne možeš. Ajmo u lounge ovdje. Hey, sti Sai? Harold, perfect timing. Oh, Signor Tenenbaum, you too. I was just hoping to watch some Sansu's Ash. Got any idea how to work the old telly? Yeah, I think it's one of those all-water ad-only models. Ah. Should still be good for watching the announcement on tonight, though, right? You really gonna watch that? They'll just announce another tube price hike again. Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about the reveal of something important. Ja, pa zvučalo je tako, da? Šta piše? Sonsu's ask? What brings you to the lounge anyway? Vidim to pita, da? What brings you to the lounge anyway? Would you guess that the tubes to the utility district and the social district are down again? Strangely, yes. I can't believe that. Does that mean school is out? Yep. The Bambinos are happy, and I don't mind the time off. But if it goes on much longer, they'll forget everything. Won't they do their homework? Maybe. The whole social district is off limits right now, so at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kind of cozy here, though, you know? I suppose it is. Anyway. Uspio sam ubrzati malo ovaj zadnji dio, nisam htio prekidati prije, ali da, možete ubrzati ove dijaloge ako su vam malo prespori. On je nekakav profesor u školi možda? Ok. I'll be here if you... Evo viš, ubrzo ja malo. I sad je savealo. To isto piše. Ok. Imaju i telke ovdje, ne znam ko emitira program, ko proizvodi program, ništa od toga nije jasno, ali dobro. Ovo je WC, u WC-u nema ničega. Vjerojatno je dosta linearna igra u smislu da, opa vidi ovo, malo fizike tu. U smislu da tek kada trebaš nešto otkriti radi rješavanja nekog puzzla, onda ću moći doći tu i onda, ne znam, podignuti ovu biljku koja stoji ili nešto tako. Vidjet ćemo. Nema funkcionalnih ogledala također, kad pričamo već o grafici, i malo se naprasito pojave ovi komadi levela kao što ste vidjeli, tako da to nije baš sjajno uglađeno. Ali ok, i dalje je nekako jači dojam
toga da je sve ručno napravljeno. I pazi ovaj moment, ovo je artistički vrlo jako. Ej, si ti Saj? Ma ti moraš biti Saj, ti si okružen stvarima koji izgledaju kao riblja hrana. Oh, hey Harold, what's going? How's up? Just doing my usual rounds. Saj je malo Trying to smotan, clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away, looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, given fish blood is such a good fertilizer, what the slow-release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Sai, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Hmm? Oh, yes, sorry, Rat. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But, I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. We want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible. Sai. New fish food would be great, I'm sure. Well, I'll get right on it, promise. Yeah, I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. Hvala You should try some too. Thanks. Što da ja probam I'll let you know what they think. riblju hranu? Wow, okej. To mislim da neću. Mislim da ništa od toga. Vidi foreground, molim te. We're free out here. Did you see that? Was that fish real? Well, I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes, on all those little flyers. Handwritten, too. What did that fish message mean, do you think? I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something? Maybe they think the ocean is a conspiracy, too? Čekaj malo. Prvo, ribe mogu pričat. Ribe su uvjerene u neku teoriju zavjere. Kad kažu Fedora, nisam pojasnio, Fedora je taj svemirski brod u kojem se nalazimo, ok? To je njegov naziv. I mjesto na kojem živimo, grad praktički, u kojem smo odlučili živjeti. I valjda je priča da on ne može uzletiti. Pao je u ocean, tu smo, tako je kako je. To je valjda priča službena vladajućih ovdje na brodu, jel? A ribe, vrlo zanimljivo, eto, imaju nešto za reći o tome. Vidi ovo, kao tentacle, Šta? Ok. Izgubio sam se malo disam, by the way. Nezgrapne su ove animacije pentranja. Vidi ovo, gledaj, slomit će čovjek nogu. Ali dobro, ajde, za nešto što je stop motion generirano, nekako ima smisla. Stop motion animirano, recimo to tako, jel? Ok, idemo gore. Iako ne znam koji dio je, znaš, više stvarno stop motiona koji je doslovno digitalna animacija i koliko je uopće bitno. Bitno je da je taj look tu negdje. Ali zapravo bitno je znat to jer znat kako je igra napravljena zapravo ima značaj. Čekaj, ja ne znam šta sad radim, samo malo. Ok. Wow, ok. Mislim da sam riješio zagonetku, a ne znam ni kako. What? Šta ću sad s ovim? Wow. Šta? Ovo. Okay. Wow! Ajme, šta sam napravio, ko da ja znam upravljati s ovim sučenjima. Ode voda. I sam mogu ući unutra, jer... What? Sam ja uspio očistiti filter klikajući ono što mi se činilo logično. Je to taj filter? What? Čekaj. What? To nije to. Kako? Evo ga, evo me. To do? Da. Riješio sam jedan test, čeće, riješio filter, ne znam ni kako. Svaka čast. To razmišljajući o vizualnom dizajnu i tim stvarima i klikajući bez veze po sučenju. Doduše bilo je relativno intuitivno, iako označeno čudnim simbolima. Šta ovdje ne mogu ništa, da, izlazi neki dim. A da, pisali je tamo filtration pump. Gore bi sad trebao otići sa hranom i nahraniti ribe, jel? Je to ideja? Vi kako hode čudno po stepkama. Ne znam zašto to nisu bolje mogli napraviti, stvarno. Malo je neobično. Stari, ti si tu, a? Zaboravio sam, ok. All Water se zove kompanija koja stoji iza Fedore ili tog svemirskog broda ili tako nešto.
Ne znam. Ili kompanija koja je nastala, jer All Water se zove, znaš, budući da su cijelo vrijeme u vodi, pa... I ne znam, možda je čelnicima kompanije bitno držati sve ljude na brodu pod tim mišljenjem da ne mogu ništa promijeniti, da su tu zapeli i tako dalje, jer im svaki mjesec moraju plaćati vodu, ili tako nešto. Vidjet ćemo. Vjerojatno ćemo s Haroldom razotkriti cijelu tu teoriju zavjere ili što već. Ovdje uglavnom dođem i nahranim. Your little dishy is now served. Evo ga, fish dinner. Okay, Harold bot diagnostic report. Scanning. All tests completed satisfactorily. Harold je gikčina ukratko. Minimal. Energy levels depleted. Recharging required. Next destination, Agora Arcades. Ok. Moj tip gikčine. Idemo u Agora Arcades sada, probat nekakve arkadne mašinice ili nešto. Ovdje je spavanac. Ok, to ne možemo još. Dobro. Interakcija likova sa okolišem, kažem, i po pitanju stepenica i sad kako je prošla noga njemu kroz krevet. Nije baš najsretnije riješena, tako da definitivno igru još treba polirati u tom nekom vizualnom smislu. Ali kažem, dosta toga se može progledati kroz prste zbog toga što je, eto, handmade i cijela ta priča. Gdje bi ja trebao ići? Čekaj malo. Agora Arcades. Malo prije smo pričali o tome da ne mogu ja. Pa to. Ne rade ove stvari. Ok, barem sam siguran da Agora Arcade nije negdje gdje me taj tub može. Aha, je, Agora Arcade. Gotov je task. Kaže, watch the announcement. Znaš di ćemo to gledat? Gledat ćemo zajedno s ovim likom ovdje. Na telkici. Ej, stari. Hello again. Hey, Chris. Ticket not working. Mind if I watch the announcement with you? Oh, be my guest. Not that I actually live here. Oh, it's starting. Aha, da vidimo šta će to biti. Ovo mora biti važan plot point. Kao otkrili su nešto novo, znanstvenici. We chose the stars. Not instead of the Earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did. And we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on Earth. And where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenna Castlejock. Good day to you all. As you may know, I am Brenna Castlejock, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together, before we unveil the next step of that journey. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an Ark-like spacefaring ship, financed by the wealthiest countries, families, and private institutions such as the HCL.hr Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant albeit brief alien infestation. And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination,
only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass and dense, toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right, the buoy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to All Water for making this possible. I'm excited to see what we pick up. To je velika najava. Radio? That was some announcement, huh? Okay. Sure. Makes for some nice gossip. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? For this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Exactamundo. We should be focusing on inner space before outer, huh? Yeah, man. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. Yep, we've gotten to know each other well. Okay, I'm gonna get some sleep. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Harold. Buonanotte? Ok. Ej, ovo je bilo zanimljivo, mislim da je ovo čak dobro vrijeme za stat, iako nismo rješavali nikakve puzzlove ni ništa, upijat grafiku i tu handmade prirodu igre je bilo zanimljivo, plus nije li priča intrigantna? Totalno me zanima kad ova igra izađe van, šta će se tu zapravo dogoditi. I evo, opa, the water tube system will shortly be closing for the night. Ja bi se trebao ići valjda spavat. U svom slučaju kažem vam, ovdje ćemo stati na trenutak, možda ovaj demo završimo u drugoj epizodi ako je želite vidjeti, a možda pričekamo izlazak pune verzije igre pa nastavimo gdje smo stali. Do tada nadam se da će ugladiti malo neke detalje oko grafike i animacija i to sve, iako ima neku draži da nije sve tako savršeno, pogotovo budući da je to tako ručno rađeno i to sve zajedno, a sama priča, ja ne znam, ja sam totalni kaže se sucker za ovakve priče, obožavam taj neki sci-fi gdje ljudi istražuju vanzemaljski planet i onda se nose sa nepredvidivim uvjetima tamo i onda ako još malo pomiješaš nekakvog trilera i političkih spletki koje su totalno ljudske, između svega toga, onda mi je to super. A tako nešto Halibut i obećava, meni se čini. I uopće nisam znao da će priča biti tako da mi je ovo totalno iznenađenje i osvježenje. Super! Hvala na gledanju, lajkajte ako želite vidjeti još, nadam se da i vama priča i sve ovo bilo zanimljivo i pretplatite se na kanal ako već niste. Uskoro smo na tih magičnih 600.000, zamisliti to, ludo. Hvala na podršci ljudi, vidimo se, čao!